जय माताजी जय महादेव मित्रों। तो आज से शिवरात्रि आज आप आव्या छे महादेवना दर्शन करवा माटे। माहौल एकदम मस्तीनो छे अने सारो छे अने एकदम शांत बिल्कुल सरस माहौल छे। तो आपणे दर्शन करावुं हूँ तमने महादेवना, जो तमे दर्शन करी लो। हर हर महादेव। अंबाजीનું મંદિર, શ્રી શાંતિગીરી બાપાનું મંદિર, હનુમાનજી અને શિવલિંગ। તો કેવો લાગ્યો અમારો બ્લોગ? સરસ લાગ્યો હોય તો લાઈક અને કોમેન્ટ जरूर थी करना। जय माता।